दुआएं लो अशोर। मैं अगर इधर में पहुंचा हूँ मेरे माँ और बाप की वालिदैन की दुआएं की बरकत से, याद रखो पूरी दुनिया अगर तुम्हारे लिए दुआ करे, अगर माँ और बाप तुम्हारे लिए बद दुआ करे, दुनिया में कोई नहीं है कि तुमको आगे ले जाए। इसीलिए माँ बाप की दुआ बहुत अहम है। ये मेरे बात नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात है और कुरान करीम और हदीस के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। माँ बाप की दुआएं कबूल होते नहीं होते क्या? एक हदीस शरीफ में 3 लोगों की दुआ कबूल होते, उनमें से एक है कि माँ बाप वालिदैन की दुआएं कबूल होते हैं। तो तुम क्यों नहीं लोगे दुआ? दुआ लेना चाहिए। আমরা যারা মেট্রিক দিম, হাই সেকেন্ডারি দিম, আমরা যখন পরীক্ষা দিবার যাবো বাপ মায়ের দোয়া নিয়ে যাবো। কোন বিজনেস শুরু করুন বাপ মায়ের দোয়া নিয়ে যাবো, যাবো তো ইনশাআল্লাহ? আর ইউ এগ্রি টু টেক এ ব্লেসিং ফ্রম ইওর প্যারেন্টস? তোমরা রাজি আছো তোমাদের বাপ মায়ের দোয়া নেওয়ার জন্য? আছেন তো? সবাইকে ঘুমিয়ে পড়ছেন নাকি? শুনেন, বক্তব্য দেওয়ার একটা ধরন আছে, দুই সাইডে কমিউনিকেশন হতে হবে, অডিয়েন্স প্লাস লেকচারার, তাই না? এখন যদি আপনারা আপনি বুঝছেন না আমি জানবো কিভাবে?